everyone, welcome back to my channel RMB EduTech. আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅটোত আমি আলোচনা কৰিব লৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশন আৰু এই নটিফিকেশনটো হৈছে অসম লোকসেৱা আয়োগ আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন নটিফিকেশন ডেট আপোনালোকে দেখিছে 27 নৱেম্বৰ 2024 আৰু নটিফিকেশনত কি লিখা আছে মই এবাৰ পঢ়ি দিছো This is for information to all concerned that the APSC will hold the screening test for recruitment to the post of Electrical Inspector in the Inspectorate of Electricity, Government of Assam under Power Electricity Department. Dated iman di dise a program kon teloke dise date and day 20 December 2024 Friday time 10 ta pra 12 ta loke subject General Studies and Electrical Engineering. Important point eta dise no intimation letter to the eligible candidates shall be sent separately by post. The list of candidates shall be uploaded on 9th of December 2024 and e-admission certificate on 13 December 2024 in the Commission's website. APSC website at teoloke dibo list kon dibo 9 December aro admit card dibo teoloke 13 December. Another important point is candidates willing to apply for scribe for the said screening test may inform in writing with supporting documents to the Commission or send mail to APSC edu mail ID is on or before 16th of December 2024 আৰু বাকি এটো আপোনালোকে জানে আৰু right to cancel the candidates গুটে verification সময় আৰু important point এটো আছিল তো ভিডিওটো যদি ইনফরমেটিভ বুলি ভাবিছে তেতিয়া এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব তো আজিলৈ আহো বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় হিন্দ